सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं শুরুতে বলতে চাই গ্লোবাল সুপার লিগে আমি রংপুরের হয়ে খেলেছি, ফলে এটা আমার জন্য নতুন দল নয়। হয়তো বিপিএলে এই দলে আমি নতুন, চেষ্টা করব আগে যেভাবে পারফর্ম করেছি সেভাবেই পারফর্ম করে যেতে। इस तरह रंगपुर राइडर्स के लिए भी परफॉर्म करूं इंशाल्लाह। हाँ, मैंने पिछले साल परफॉर्म किया था, उससे ये था कि আসলে আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে অত খেলতাম না। বিপিএলে ভালো করাই পাকিস্তানের অনেকে বলেছিল ঘরোয়াতে খেলতে। नाफे भी तो मैं डोमेस्टिक में इन हुआ बिल्कुल। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत प्राउड। অনেক ভালো ব্যাপার, গর্বিত আমি। দেশের হয়ে খেলতে অনেক পরিশ্রম করেছি আমি। আলহামদুলিল্লাহ, ডাক এসেছে, চেষ্টা করব পারফর্ম করতে। সবাই দোয়া করবেন। चलो आप लोग दुआ करें। क्या अभी तक तो कंफर्म नहीं है। এখনও কনফার্ম নয়। 4 তারিখ অর্থাৎ 4 ডিসেম্বর 5-6 দিনের জন্য ফিরে যাব, আবার ফিরবো হয়তো। इंशाल्लाह विल बी बैक। इंशाल्लाह अभी तक तो मैंने देखा नहीं है पिच। এখনও পিচ দেখিনি, কাল দেখলে বুঝতে পারবো। প্রথম ম্যাচে শান্ত যে ম্যাচে সেঞ্চুরি করলো সেখানে পিচ অনেক ভালো মনে হয়েছে, ব্যাটিং পিচ মনে হয়েছে। পরে আবার লো স্কোরিং ম্যাচও হয়েছে। मैचेस थे तो इंशाल्लाह देखते हैं कल जाके क्या होता है। बिल्कुल मुझे फ़िश पसंद है यहाँ। আমার অনেক মাছ পছন্দ। বাংলাদেশে আসলেই আমি মাছ খেতে চাই। আমার অনেক মাছ ভাল লাগে। फ़िश खाऊं, मुझे फ़िश पसंद है। और वेदर अच्छा है, আবহাওয়া ভালোই আছে, এত গরম নেই, সবাই ভালো। अच्छा रहता है, वेदर अच्छा है। मुझे ऐसा लग লিটন দাস, কারণ সে অনেক স্টাইলিশ। হৃদয় লিটন দাসই আমার কাছে প্রিয়। बिल्कुल काफ़ी सीनियर प्लेयर है। जब मैं छोटा সিনিয়র প্লেয়ার তিনি, 8 থেকে 10 বছরের বড় হবেন উনি আমার থেকে। আমি বাংলাদেশের হয়ে খেলতে দেখেছি তাকে প্রথম দিন। আমার ধীরে ধীরে তার সাথে আরও অনেক কথা হবে আশা করি, তখন অনেক কিছু শেখা হবে। सीख सकूं, एक एक पॉइंट उनसे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सीखूं। না, মুস্তাফিজকে ফেস করা হয়নি। जी बिल्कुल, मुस्तफिजुर भी काफ़ी सीनियर प्लेयर। মুস্তাফিজুর অনেক সিনিয়র প্লেয়ার। আইএল দেখিনি, আইপিএলে আগে দেখেছিলাম ওনার বোলিং। আশা করি উনি এখানেও আমাদের হয়ে ভালো করবেন। वो करते आ रहे हैं। देखिए वो আমার মনে হয় সেগুলো ফেক নিউজ ছিল। আমি তো পেমেন্ট পেয়েছি আগের বছরের। मिल गया था। जी देखिए, टीम तो बहुत अच्छी टीम है अगर देखा जाए। দেখেন, এই দল অনেক ভালো দল, অনেক প্লেয়ার আছে, অনেক অপশন আছে। সবচেয়ে ভালো দল আমাদের। এমন দলে কিছু চাপ থাকবেই, বাকিটা আশা করি সমস্যা হবে না। देखिए सबसे बड़ी टीम ये है तो उसका प्रेशर होता है थोड़ा। बाकी इंशाल्लाह कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जीएसएल में भी मैं रंगपुर के साथ था, तो मेरे लिए तो न्यू टीम नहीं है। हाँ, बीपीएल लीग में मेरी न्यू टीम है रंगपुर। तो हाँ, नया गोल है इंशाल्लाह। कोशिश रहेगी जिस तरह पिछले साल परफॉर्म किया है इस तरह रंगपुर राइडर्स के लिए भी परफॉर्म करूँ इंशाल्लाह। हाँ, मैंने पिछले साल परफॉर्म किया था, उससे ये था कि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब मैं डोमेस्टिक इतना खेलता नहीं था। फिर बीपीएल में जब मैंने परफॉर्म किया तो पाकिस्तान में लोगों को पता चला कि हाँ नाफे भी, तो मैं डोमेस्टिक में इन हुआ बिल्कुल। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे अपने कंट्री के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह अब नाम आ गया है, तो कोशिश रहेगी वहाँ भी जाके परफॉर्म करें इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें।